नैब केस के बाद बहरिया टाउन की चलती मार्केट रुक गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची से आपकी मेरी मुलाकात हो रही है आज एक दफ़ा फिर। नाज़रीन, नैब केस के बाद बहरिया टाउन की चलती मार्केट रुक गई, ये है हमारा थंबनेल। और जो थंबनेल है हकीकत भी बिल्कुल इसके साथ साथ ही चल रही है। नाज़रीन, पिछले जो 2.5 महीने गुजरे, या आप कह लीजिए अक्टूबर से आप 15th ऑफ जनवरी तक की अगर हम बात करें या 20th जनवरी तक की बात करें तो कमोपेश 3 महीने बनते हैं। बड़ी बेहतरीन मार्केट रही, वो मोमेंटम वापस आया जो थोड़ा सा ख़राब हो चुका था बहरिया टाउन कराची के सरमायाकारों को लेकर। मतलब जो एक ट्रेंड था या जो एक तासुर है कि भाई यहाँ की कीमतें ऊपर नहीं जाने वाली, तरह तरह की बातें जो हैं वो हमारे कमेंट्स में आती हैं, फिर व्हाट्सएप पे लोग रब्ता करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि पिछले 3 महीनों में एक काम ये हुआ कि लोगों को पता चल गया कि भाई जिस कीमतों पर जो प्रॉपर्टी आ गई है या जिस पर ट्रेड हुई है, असल में इनकी ये कीमतें नहीं थी। ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई थी, वो विलास की बात करें, वो कमर्शियल प्लॉट हों, वो रिहायशी प्लॉट हों। अच्छा, अब आ जाते हैं हुजूर बहरिया टाउन कराची की कीमतों को एकदम से जो एक बूस्ट लगा था, वो बूस्ट क्यों अब ना लग सका एकदम से। मार्केट को जो है वो टेंजेबल इन्वेस्टमेंट है, टेंजेबल प्रॉपर्टी है, फिर भी वो जरा स्लो हो गई है, स्टॉप हो गई है प्राइसेस। अच्छा, अब इसमें मामला कुछ यूँ है, मैं आपको बता देता हूँ व्यूवर्स। देखें, बहरिया टाउन कराची का जो मामला है वो काफ़ी लंबे अरसे से ही केसेस की ज़द में रहा है। मलिक साहब के ऊपर केस आता है, बहरिया टाउन कराची स्टेट इफेक्ट होता है और तरह तरह की बातें होती हैं। इससे ये कोई ढकी चुकी बात है नहीं। अब आ जाते हैं कि नैब की जो प्रेस रिलीज आई उसमें मलिक साहब को उन्होंने नामजद किया। और अच्छा, अगर बात वहाँ तक महदूद रहती तो ठीक था, लेकिन पे दर पे मलिक साहब का ट्वीट आना, फिर रिएक्शन आना, फिर वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आना, फिर मीडिया मालिकान और मीडिया पर चलना, नाम का चलना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर्स, व्यूवर्स, इन तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं खौफ का बाइस बनती है। हालांकि डरने की बात नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि खौफजदा होने की बात नहीं है। बहरिया टाउन के कराची के रिहायशियों को, सरमायाकारों को कोई कुछ नहीं कहने वाला। कोई आपको ये नहीं आकर कहेगा कि आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर ली या आप घरों से आपको कोई निकाल देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये मेरी बात लिख लीजिए, अल्लाह ताला के फजल और करम से और मुकम्मल इंफॉर्मेशन से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब आ जाए जी कि मार्केट रुक गई है, क्या ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें ज़रा भी एग्जैजरेट नहीं है, ज़रा भी कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं हटकर बात कर रहा हूँ। नैब के केस से बहरिया टाउन की चलती मार्केट रुक गई है, दुरुस्त। अब रुक गई का मतलब मैंने कहीं ये नहीं कहा या ना मैं कहने जा रहा हूँ कि जी मार्केट कीमतें अब नीचे आएंगी। हाँ, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो जो पाइपलाइन में कस्टमर थे अब वो होल्ड ऑन कर रहे हैं, और होल्ड ऑन वो इसलिए कर रहे हैं कि जी अगेन उनकी उम्र भर की जमा पूंजी, उनको लगता है कि यार अभी जो है वो इन प्राइसेस यानी जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कहीं इसका तनाज़े ना आ जाए। तो अगर मैं आपको ये ऑनेस्टी से बता रहा हूँ कि भाई कीमतें स्टॉप लगा है, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपने अगर 1000 गज का प्लॉट लिया है, आपने अगर 75 गज का प्लॉट लिया, आपने अगर छोटा विला लिया है, बड़ा विला लिया है, कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि वो लोग जो हमारे पास पाइपलाइन में थे उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि हम इस सिनेरियो से 3-4 बार गुजर चुके हैं कि नैब कभी कुछ कहता है, कभी मलिक साहब पर कोई बात आ जाती है। लेकिन पहले दिन से आप तक मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ कि अब तक कोई एक शख्स ये बता दे कि केस लगने से बहरिया टाउन में रहने वालों को, उनकी सरमायाकारी को नुकसान पहुंचा हो या उनकी खरीदो फरोख्त पर कोई पाबंदी किसी तरह की लगी हो। ऐसी कोई बात कभी भी नहीं हुई। 2014 से 24 का अरसा आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। ये पूरी सूरत हाल है जिसकी आगाही मैंने आपको दी है। हाँ जी, अब आ जाएं कि कीमतों का अहवाल क्या है। कीमतों का अहवाल कुछ यूं है कि जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो शेकी हैं,
جو بڑھ رہی تھی اب وہ نہیں بڑھ رہی, یا یہ کہہ لیجئے کہ جو مارکیٹ بالکل نیچے چلی گئی تھی اور ریسٹور کر رہی تھی, وہ ریسٹوریشن کا جو عمل ہے وہ رک چکا ہے. پرائسز کا اوپر جانا اب وہ سٹاپ ہو گیا ہے, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ جو جس طرح کے یہ والے معاملات ہیں کنسٹرکشن والے, ہاں گھروں پہ تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. وہ لوگ, وہ کسٹمر جو ہمارے دوستوں کے پاس اپنے گھروں کی تعمیرات کے لیے آ رہے تھے وہ برقرار ہیں اپنے گھروں کے لیے. اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 2025 میں ایک بیٹر وے میں آپ کو کنسٹرکشن نظر آئے گی ریزیڈینشل پارٹ پہ, یعنی 2023 کے اینڈ اور 24 کی, یعنی 1.5 سال کی کنسٹرکشن, اور پھر جو 25 میں ایوریجلی ہونی ہے. تو آپ کو اس سال میں 2.5 سال کی کنسٹرکشن جو نہیں ہو پائی تھی کسی بھی وجہ سے, وہ آپ کو اب ہوتی نظر آئے گی بیریا ٹاؤن کراچی میں. آپ پریسنٹ 6 چلے جائیں, 16 چلے جائیں, پریسنٹ 34, ایون 32 میں 8 گھر بن چکے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. بلکہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں مکمل تفصیلی ویلاگ بھی کریں گے پریسنٹ 32 پر, اس کی ڈیولپمنٹ پر, پریسنٹ 30 پر, اور ان تمام چیزوں پر. اب رہی بات اس پورے سنیریو میں انویسٹرز کو کیا کرنا چاہیے, یہ بھی ایک بڑی اہم موضوع ہو سکتا ہے. انویسٹرز دیکھیں, انویسٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ لو کاسٹ پراپرٹی اٹھاتے ہیں, پھر اوپر جاتی ہے تو اس کو آپ سیل کر دیتے ہیں. بڑی آسان اور سمپل سی ڈیفینیشن ہے انویسٹرز کی, سرمایہ کاروں کی. وہ چانس ڈیل اٹھا لیتے ہیں, وہ ولا بھی ہو سکتا ہے, دکان بھی اور گھر بھی. تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ سے جی کہ صورتحال یہ ہے کہ انویسٹرز موجود ہیں مارکیٹ میں, اور وہ طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ بھائی اب جیسے ہی کوئی کم قیمت یا کوئی چانس ڈیل آئے گیا, ولا پلاٹ, تو وہ اٹھا لیں گے. البتہ اچھی بات ایک اور ہے کہ جو اوورسیز ہیں ان کو بھی پورا معاملہ پتہ ہے, جتنے بھی اوورسیز بھائی ہیں ہمارے, بہنیں ہیں, جہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں, اصل معاملہ پتہ ہے کہ یہ جو سختیاں ہیں اس کی بنیاد کیا ہے, خبر کیا ہے, یا ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ دیکھنے والے اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کس چیز کے اگینسٹ یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے. باقی جو ایگزیکٹ صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کیس کے آنے سے یقیناً چیزوں میں تھوڑا بہت رد و بدل آیا ہے, لوگ سوچ رہے ہیں, لیکن سرمایہ کار اور خریدنے والے, گھر بنانے والے, وہ اسی طرح موجود ہیں. البتہ یہ ہے کہ پہلے وہ جس طرح فوراً فیصلہ کر رہے تھے, اب وہ تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں, اور یقیناً ان کا ٹائم لینا بنتا بھی ہے کہ ان کے پیسے ہیں اور وہ ایک اپنے عمر بھر کے پیسے, اپنے بچوں کا مستقبل کے پیسے وہ کسی پراپرٹی میں لگائیں گے. تو سوچنا بالکل جائز ہے اور مناسب بھی ہے. یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو, اجازت دیں, اللہ حافظ. نیب کیس کے بعد بیریا ٹاؤن کی چلتی مارکیٹ رک گئی.